Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am standing here. I will translate a text and title Social Justice. Social Justice. Islam does not wish that this economic race takes place in an atmosphere of cold impartiality, moral neutrality, and social apathy. It deems it desirable that the participants in the economic race shall be considerate and sympathetic to one another. On the one hand, Islam, through its moral injunction, aims at creating a feeling of mutual love and affection among the people, under which they may help their weak and weary brethren, and at the same time create a permanent institution in the society to warrant help assistance to those are lacking in the necessary means of subsistence. People who are unable to take part in the economic result secure themselves from this social institution, and those who need some assistance to harness themselves in the economic field may also receive it in full measure from this institution. To this end, Islam has commanded that zakat shall be levied at the rate of 2.5% per annum on the total accumulated wealth of the country as well as and on the invested capital. 5% to 10% shall be collected on the agricultural produce of all other 20% on certain mineral products. The annual zakat shall also be left at the specific rate on the herd of cattle owned by anyone beyond a certain minimum number. The amount of zakat this collected is to be spent on giving assistance to the poor, the orphans, and the indigent. This provides a means of social insurance in the presence of which no one in an Islamic society can ever remain without being will profit with the necessities of life. No worker can ever be forced through fear of starvation to achieve any condition of employment which may be dictated to him by the industrialist or the landlord to his disadvantage. And nobody's physical health can ever be allowed to fall below the minimum standard of fitness for lack of proper medical care and hospitalization. As regard the position of the individual vis-a-vis the community, Islam aims at striking such a balance between them as will promote the individual liberty of a person and at the same time ensure that such freedom is not detrimental to the interest of the community as a whole, but is positively conducive to its growth and tranquility. Islam does not approve of a political or economic organization which aims at merging the identity of the individual into that of the community and depriving him of the freedom essential for a proper development of his personality and talent. The inevitable consequence of nationalizing all the means of production as a country is the annihilation of the individual by the community, and in this circumstance, the existence and development of his individuality becomes extremely difficult, is if not impossible. Just as political and freedom is essential for the individual, economic freedom is likewise indispensable for civilized moral existence. Unless we desire to completely eliminate the individuality of man, our social life shall have no margin for an individual to be free to earn his living, to mention the freedom of his conscience.
and to be able to develop his moral and intellectual faculties according to his own inclination and aptitudes. Living on a doll or virtual doll at the hands of others cannot be very satisfying, even though it is plentiful, because the retardation of mental, moral, and spiritual development to which it ultimately leads can never be compensated or counterbalanced by mere physical welfare and prosperity, which two are doubtful. Yang artinya keadilan sosial. Islam tidak berharap bahwa perlombaan ekonomi ini terjadi di sebuah atmosfer imparsialitas dingin, netralitas moral, dan apati sosial. Itu perlu menganggap bahwa peserta dalam perlombaan ekonomi seharusnya saling memperhatikan dan simpatik. Di satu sisi, Islam itu melalui perintah moralnya bertujuan menciptakan perasaan saling cinta dan kasih sayang di antara orang-orang, di mana mereka dapat membantu saudara-saudara mereka yang lemah dan lelah pada saat yang sama. Sebuah lembaga permanen di masyarakat untuk menjamin bantuan mereka yang kurang dalam sarana subsisten yang diperlukan. Orang yang tidak dapat ikut serta dalam perlombaan ekonomi harus mendapatkan bagiannya dari lembaga sosial tersebut, dan mereka yang membutuhkan bantuan memulai perjuangan mereka di bidang ekonomi juga dapat menerimanya ukuran penuh dari institusi ini. Untuk tujuan ini, Islam telah memerintahkan bahwa zakat harus dipungut pada tingkat 2,5% per tahun dari total akumulasi kekayaan negara serta modal yang diinvestasikan. 5% hingga 10% harus dikumpulkan pada hasil pertanian dari semua 20% untuk produk mineral tertentu. Zakat tahunan juga harus dipungut pada tingkat yang ditentukan. Pada kawanan sapi juga dimiliki oleh siapapun melebihi jumlah minimum tertentu. Jumlah zakat demikian dikumpulkan akan dihabiskan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu. Ini menyediakan sarana asuransi sosial di Indonesia. Kehadiran yang tak seorang pun dalam masyarakat Islam bisa bertahan tanpa dilengkapi dengan kebutuhan hidup. Tidak ada pekerja dapat dipaksakan karena takut kelaparan untuk menerima persyaratan apapun pekerjaan yang dapat didiktekan kepadanya oleh industrialis atau pemilik yang dirugikan. Dan kesehatan fisik siapapun bisa pernah diizinkan berada di bawah standar minimum kebugaran karena kekurangan perawatan medis dan rawat inap yang tepat. Mengenai posisi individu berhadapan komunitas, Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mereka, akan mempromosikan kebebasan individu seorang dan pada saat yang sama memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, serta kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan. Islam tidak menyetujui politik atau ekonomi organisasi yang bertujuan menggabungkan identitas individu menjadi masyarakat dan merampas kebebasan penting untuk perkembangan kepribadian dan bakatnya. Tak terhindarkan konsekuensi dari menasionalisasi semua alat produksi suatu negara, penghancuran individu oleh komunitas, dan dalam hal ini keberadaan dan pengembangan individualitasnya menjadi sangat sulit, jika bukan tidak mungkin. Sama seperti politik dan kebebasan sangat penting bagi individu, kebebasan ekonomi juga demikian sangat diperlukan untuk keberadaan moral yang beradab. Kecuali kita menginginkannya sepenuhnya menghilangkan individualitas manusia, kehidupan sosial kita, sehingga seharusnya memiliki margin yang cukup bagi seorang individu untuk bebas mencari nafkah, mempertahankan kebebasan hati nuraninya, dan untuk dapat mengembangkan fakultas moral dan intelektual sesuai dengan kecenderungannya sendiri dan bakat. Hidup dengan sedekah atau sedekah virtual di tangan orang lain tidak bisa menjadi sangat memuaskan, meskipun banyak keterbelakangan perkembangan mental, moral, dan spiritual yang akhirnya tidak pernah dapat dikompensasi atau diimbangi oleh fisik belaka, kesejahteraan, dan kemakmuran yang juga diragukan. Thanks for your attention. I'm so sorry, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.